Hello everyone, happy Wednesday. So, naata karon sa Sipalay no. Sipalay is 40 minutes drive from Hinubaan sa ilahang Boss Richie. So, nibisita diri sa one of their tourist spots, Perth Paradise. So, it is indeed a paradise, guys. So, tanawan ninyo ang view. It's overlooking. So, mo siya ilahang infinity pool. Then, mo na iyahang view. So, mo siya chocolate hills, but not really the chocolate hills because dili man siya, bagbuwag man siya, no? So, naa sila kanang kuan. They have rooms there, by the way. They have rooms. Mo nilang mga rooms. Then, naapod sila kanang bar gamay for the snacks. So, panaugon ta mo diri, guys. Actually, we're supposed to make the vlog pasaka. This is 114 steps. But medyo hangak, guys. So, palo na lang naog. So, ali, if you want to kanang maligo sa pool, that's 100 pesos. Ang cottage is 500. So, mao na siya. So, na sila pa floating dito nga cottage, guys. Then, I think naman sila kayak, no? Yeah. Kasi kuan man siya kanang lagoon. Lagoon. So, next, guys. Mo siya. So, pasalamat jud kog dako ni Boss Richie og ni Kalengleng kay gi-invite nila diri sa ilahang place and nalingaw gyud ta. This is very nice man. So, guys, di na ko muna og dito sa ubos sa Kestanan kay murag kuan naman kaayo, but yeah, mao na siya atong view. So nice kay no? Then peaceful kay siya tanan. Naay signal ang Globe. Ang Smart wala, but they have kanang piso wifi. Then okay naman po ang wifi. Di mo ni, nice siya. So mo to siya, guys, masaka na kog balik, no? Mabalik na ko. Dili na lang siya 114 kay wala naman ko ni balik sa pinakasugod. But okay ra, busog naman ta. So buyers everyone,